أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अब्दुर्रहमान साहब, उनके ख़ानदान और उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो, और हाफिज अली अकबर साहब, उनके वालिदैन उनके ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी, महल्लेदारों को सबको मुबारक हो।